Alhamdulillah hambai joto sosial media, print media tai sini joto paisa paja. Ini cikun sa ekta puran bazar sabha. Itu sabha ini tai manto paja ko ini kes. Ini the youngest MDC dari Telangana di Tripura. Tai sini tai manto paja central dia. Ini tamam Tripura. Tai sini district ni president ko Jindo. Tai central ni buru ko. Abone baino ini nogni সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইউজে নরনি সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি সাকারি মতুও যে 39 মনু যে বিধানসভা তীব্রমতা নিশ্চিন্তভাবে জয় খাইনাই এবং এমএলএ তিনি মহারাষ্ট্র একটা দফা হনেছে রনাই বিনি বাইনাই তিনি প্রমাণ যত দিবসা তংনাই চিনি দিবসা তাকুতাই বলছাম এবং বাঙালির যে সমাজ তংনাই রব বড় যে মহারাষ্ট্র নাহারমুনা যাযাবের ভগতী আস্থা বিশ্বাস এবং চিনি ইরুনি হইতেছেন তিনি যতন তিনি যে 39 মনুনি যে তীব্রসারক এবং অঞ্চলের উপর যতন কবগ जों তিনি নিশ্চিত খাই সাইরা যে তীব্রমতা সরকার খাইনাই এবং তীব্রমতা ছড়া ত্রিপুরা রাজ্য সরকার খাইয়া আপনি বাবাইনা যত প্রস্তুত তুংদি হার এন্ড সোল বাইসেন সংখাইলাইনাই যত থানচাকলাই মহারাষ্ট্রনি স্লোগান এবং মহারাষ্ট্র নাহারমন থানচাক দিয়ে जों ভবিষ্যৎ হামবাই लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Mukthang sunamna Nini wan song mung no chung Go with Kulina Yak bayang romung baksake Hancani fanbang baksake Hansa korang pisanai Hansa ya prishenai Deng salama wohinai Hansa ke Ubagani lama Hansani coba Ubagani lama Hansani coba Nini mokol himatang Nini kakalam niku Magenang panggalam Nini mokol Nini mokol himatang Nini kakalam niku Magenang tanggalam Nini mekeng Ibing naragala Chini lama Kemana regala Chini halus Hansa korang pisanai Hansa ya prishenai Deng salama wohinai Hansa ke Ubagani lama
Than sa khoi rai ti shanai than sa ya pri she nai nai tung shai la mau hin nai than sa ki Ubagani lamao Hansani Shobao Ubagani lamao Hansani Shobao Saya mantap pajak tunggu di sini ini Puran Bazar Badar Sobawa. Tahu saya mantap pajak tunggu sini District ni Presiden Borongmenang Gobindo Tripura. Saya sini Rob Kebangma. Leader Rob saya mantap pajak tunggu Blok Komite ni Presiden. YTF ni Working President এবং চিনি বোমা বদলি সেন্ট্রাল নি ডিস্ট্রিক্ট নি টুম্পা মগ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ব্লক লেভেল বোমা বদল যারা আছেন এবং আমাদের তীব্রমুথা এখানে যারা কর্মীরা আছেন এই বাজারে যারা দোকানদার কর্তা বিক্রেতারা আছেন সবাইকে আমার এবং তীব্রমুথা পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং এই বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের তীব্রমুথা দল তথা আমাদের মহারাজা দল প্রথমবারের মতন লড়াই করতে যাচ্ছে। তো আমরা 70-75 বছর ধরে বিশেষ করে আমরা তীব্রাসারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি, বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে আছি, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে আছি, দুর্বল হয়ে আছি। শুধু এটা নয়, আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ভূমিপুত্র হয়েও আমরা আজকের অস্তিত্ব সংকটের মুখে, যার জন্য আমাদের তীব্রমুথা আমাদের প্রধান দাবি হিসেবে এবারে বিধানসভা নির্বাচনে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিকে সামনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। তো এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিকে সামনে রেখে আমরা আগামী 16 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে লড়াই করব। আমি আশাবাদী এই আগামী 16 ফেব্রুয়ারি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে আমাদের তীব্রমুথা দল বিপুল গতি জয়লাভ করবে। মূল রুমালিগাতে রুমুকাজুগালের প্রভু এই বিধানসভা নির্বাচন বা ও তীব্রমুথা ছাড়া তুইয়া পাও বিজেপি ছো সিপিএম ছো তুইয়া পাও দল এই এই বিধানসভা নির্বাচন বা যে আমার মুঠনে
저게 যেকোনো দল এবং ত্রিপুরা মতো যে শক্তিশালী ভাবে যে শক্তিশালী ভাবে লড়াই যাবো ইয়া চাবো আমরা এবং বিজেপি রলে ওর ত্রিপুরা মতো দল যাবো জোট যাবো কিছু আপনার চেষ্টা যাবে শুধু যে বিজেপি হোক Tiapal, kata Tipralan, Dabigo, Yasro, Likito Protistruti, Iho, Berini, Yakitu, Ngomau, Liga Probala, Yakito Protistruti, Michiga, Mo Aka Lorivo, Yata Probahine, so Yapantol, Mo Toja, Tipravotavo, Yagrata, Triplan, Dabigo, Likito Protistruti, Ihomke. Sige Moma, Probahine, Likito Protistruti, Michiga, Mo Aka Lorivo. या अनुযায়ী লিখিত প্রতিশ্রুতি মিলালি या অনুযায়ী মাও এই বিধানসভা নির্বাচनमा একলা লড়াইব 42টি আসনমা লড়িব এবং এই 42টি আসনমা মহত্বকু চেয়ারম্যান হইব লক্ষ্যে ললে ইহতকু জিতিব ইহাও বিপুল পরিমাণ টিকম জিতিব ইহাও এবং এই ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনা আগত জনা থাকো হেমত হইব এবং যে দাবি ইয়াতার ত্রিপুরালেন ইয়াত কাম্র আদায় যাব যদি ধরতকু প্রাবা আপুসুব ঠান্ডা নিয়োগ রেজু সবাই ঠান্ডা থাকবেন একতা থাকবেন জুতলা নিয়োগ রেজু প্রাবা এই 16 তারিখ লেতে নির্বাচন বা ভাবব শেখাব ত্রিপুরা মোটা পার্টিমা বুথেবা অজিরু রেজু যাও তোমার তো নাচ গানে ইন্দি তুমবালাতে সবাইকে ধন্যবাদ ত্রিপুরা মোটা লঙ্গ মহারাজ 16 তারিখ এই মাসের 16 তারিখে আমাদের ভোট হবে এই ভোটে আমরা বিপুল ভোটে জয় করতে হবে সবাই ঠান্ডা থাকতে হবে আমাদের যে দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে আমরা সবাই সাপোর্ট করতে হবে কারণ আমাদের 70 বছর ধরে আমরা বিভিন্নভাবে বিপ্লব হয়ে গেছি এই কারণে আজকে আমরা এই দাবি আমাদের ত্রিপুরাসার দাবি এই দাবিটা যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে থামসা হয়ে লড়াই করতে পারি সংগ্রাম করতে পারি সবাই এক হয়ে যাতে ভোট দিয়ে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে জয়যুক্ত করে আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লক্ষ্য এটা আমরা আনতে হবে এতটুকু বলে সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার আমি অপরাচাগ্রা রঙ যতনা খুলমাই আফারো এই পাইপলাই আং হামাইগো মাই আফারো আমি বখাবাই ওসব দিফর জরাও কষ্ট হয় ফেমানি বাগै आं बेलाय खाथंखौ जागा नंनि बागै स्पेशली आं हामबायमा याफारो जों दिनै मुनु बंकुल पुरान बाजाराव फायजा फार्स्ट अफ अल मा आंनि फार्स्ट मुनु बंकुल इ जागायाव इ बाजाराव आंनि फार्स्ट प्रग्राम आं यां गानागिरि गाबांमा जागायाव फायजा किन्तु इ जागायाव आं दिनैनो फार्स्ट प्रग्राम फायो एन्ड फार्स्ट प्रग्रामाव आं उसुब जरा जनगण माना and buba ani election camping orono ang mano ang bini bagai paiplaya hambai mai afaro jong tini tipra muthani oi phaisa payo sudo election ni bagai simiya jini demand no jong kono dino poloi mangala jini demand kaisano oino political party ni disa sini burung demand ja मात्र काइसा एंड सिंगल डिमांड ग्रेटर टिप्रालैंड वो ग्रेटर टिप्रालैंड सांतानियो जों जत्ता बर' रावनि सुबासनाव आं सानै मुसुगो इनो फाइजाग्रक सिमिया जे फाइमाया जे नगो आसुइ दंनाय फाइमिया फानो नगो आसुइ फानो जोनो सुबासुरुदि जोनो लगेरुदि जे अखालै सामुं तांनाय रंनो ता केबेंदि लासिमुं ता फुंदि नों फाइमिया फानो बंनो सुबादि बंनो लगेरुदि आबुसे नंनि दायित्व आबुसे नंनि रिस्पन्सिबिलिटी खाजानि ताउति बुंसो आं तेबो सानि मुसुओ सिनि बागै महाराज तामा बुजुन्द खलाज्या तोहाबा तिनि सुरे फामिया बिनि 31 तारिख फुङो एमन बिनि सुरे फामजिया फास्ट जाखलायबो बायरेमा थाङा बिनि ट्रिटमेन्टनि बागै खानापसे फाइनि नाय तोते वाइसा असक सुरे फामजिया दबो असक बाजा खामजिया दबो बो असक कष्ट खाय तो बेरे दुईटा किडनी बो नष्ट अब साबरे मानिबा सिनि बागै संसक्तरी बागै सिरि करक साथे साथे बोबाग्रा साइ तो बिनि बिथिं
बिनि ट्रिटमेंट मात्र काइसानो जों तिप्रा सारक थानचाङै बोनो लगेर हलाय बो हामै थानाय हुनै साओ आ बागै जों वाइसा लगेरनि नानो महाराजनो थानचाङै जिनि महाराजनो जों लगेरना नांगौ बो रांसा ग्रिसा दन दलान बो कुनु किसु साइन्जा सिनि थानि एकमात्र थानचा से सानो ओ थानचानि बिसिदै जों जिनि तिप्रा हानो लारनाय जों दाबो फाइट खालायो तामानि बागै फाइट मा खालायबा जों कि नक मानना बागै सरकार नक मानना बागै नाकि लेफ्टिन मानना बागै नाकि खोला हातान जोंना बागै नाकि रेशन कार्ड बीपीएल मानना बागै नाकि जों पाथर हातान जोंना बागै जों पाथर हातान जोंना बागै बिया लक मानना बिया सिनी भाषा ओ तिप्रा सानि बागै वानछबि मात्र 5 मिनिट बाखाओ याग्रै मकल मुखमै वानछबि जे समय ईवीएम मेसिन जे समय ईवीएम मेसिन नंनि साकाङो अंनाय सि समय हानि बागै मात्र 5 मिनिट वानछबि 5 मिनिट वानछकिया बाबो 1 मिनिट जुरा बाखाओ याग्रै मकल मुखमै इ हानि बागै इ हानि बसारंनि बागै वानछबि निश्चय नंनि बागै काइसा बुखाव शान्ति फैनाय जे जों ब जागा सया अब नंनि वानछमा फैनाय नग जे समय मकल मुखमै बाखाय याग्रै वानछनाय नगनि बुट तिप्रा मुथा आदरस बाखायनो बुट कलायनाय तै कोनो पॉलिटिकल पार्टी कलायगा खाजानि तारिखै बुझाव अब कैसा आनि कॉन्फिडेंस दो अब कैसा आनि चैलेंज दो महाराज जानो थाओ नग जतो सिएना अथवा सिया मनो महाराज जानो सबसे त्रिपुरा हास्तिनि यां निगा एकदम बयस्ता हुनैनाय सटु हुनैयो महाराज आनो थाओ सटु एडिसी टाइमो नों चिनि एनडीसी डेपोजिटनि बागैबो आनो चैलेंज खिलाओ डेपोजिट जितिनाय हुनै इ बारो नों निजनि मिटाइनि बाय करक्सा कि बो जितिनाय ना जितिया नों आनो ताबक करबै खितांदि आनो महाराज 28 तारिख करनो छ आं महाराज न कैसनो करक्सा सेम हानि वानछम बनो तंनाय ओ मनुओ कैसा हिस्टोरिकल आंचलिक पार्टी कैसा फर्स्ट टाइम आंचलिक पार्टी ओ मनुओ जितिनै फुनुनाय जितिना मिटानि आउनै आनि मिटाइ गरौ जितिना आङो कामो महाराज न साइकिल फैयो ताबक बसाओ इलेक्शन खलाय माने पर्व सलाय इतिहास डेन्स खलायनाय आंचलिक पार्टी तिप्रा मुखनि बिसिदै इ मनुओ आंचलिक पार्टी जय खलायनाय अब कैसा कॉन्फिडेंस दो आंते कैसा सानी मुसुओ कैसा पॉलिटिकल पार्टी सीपीआईएम महाराज नि मुंतै सावै दो तिप्रा मुथाना कि सीपीआईएम बाय अलायंस सीपीआईएम नो बुट रेडी नै छाओ महाराज के साथी सागबा बुरु दिन केबुल साथी सागासन सीपीआईएम बाय अलायंस नै तिप्रा सानी बागै जे हो तो लेखित बामेरिया राइट एन्ड रिया तो कोन अलायंस संख्या ना खागे जों एকক बामे लड़ाई खलायनाय नै दिनै एকক बामे लड़ाई खलायदो महाराज केबुबाय थाया जों तिप्रा सानी बागै केबुनि बागैया जों तिप्रा सानी बागै केबुनि बागैया जों चिकन पार्टी बिनि बागै जों बड़ बिजनेसमैन राम पैसा सुबाया आम्बानी बीजेपी ने सुबा मानो तिप्रा मुथानो सुबिया मानो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी किंतु चीनी लगे राम पैसा करे मानो तिप्रा सा चीनी लगे तो नै महाराज तिप्रा सा आफै को अब कैसा कॉन्फिडेंस विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने करमता खेनादी अब जत थकाई पार्टी से 25 बছর পর सरकार पैसा माने पर कबर रंजा कबर जाय तो तब बाराय सरकार फैनाय कांग्रेस भाई एलायंस हो तब सरकार फैन कोनो आशा करै बिनि बागै दुखे वादा रै तिप्रा मुथानो मेसेज नानि नायो किंतु आं सानी मुसुओ विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नो जंगल में एक ही शेर होता है वो शेर है बुबागरा बाकी सब बंदर होता है ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी सब बंदर पार्टी है ओनली शेर पार्टी ये तिप्रा मुथा पार्टी है कोई और नहीं ये आप लोगों को समझना चाहिए मैं मौक के लिए भी एक चीज बोलना चाहती हूँ मुझे बंगाली लैंग्वेज ठीक से नहीं आता लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी से बोलना चाहती हूँ आप लोग जितना स्ट्रांगली निकलेगा उतना ही हम लोग आपके लिए फाइट करेगा मौक के लिए आप लोगों ने एक कैंडिडेट मांगा कि नहीं हम लोग ने तिप्रा को बोला कि नहीं भाई मौक एक कैंडिडेट दो अभी जुलाई भर में एक कैंडिडेट है आप मौक लोगों के लिए दिया गया है आप लोग अभी
ये कैंडिडेट खड़ा है आप लोगों के सामने, उसको जय करो, उसको वोट दो, उसको जिताओ। आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने चूस के रखा है, महाराज ने अच्छे से चूस के रखा है। ये आप लोग दिमाग में रखो, किसके पॉलिटिकल पार्टी बनना छोड़ो। ये सब धोखाई बात है, झूठे वादा करके इलेक्शन जाने के बाद भूल जाता है। लेकिन तिपरा मुथा किसी को नहीं बोलता, जो जुबान देता है वो कर दिखाता है। ये तिपरा मुथा का नियम, तिपरा मुथा झूठे वादा नहीं देती, जो बोलता है वो करके दिखाता है। यह है तिपरा मुथा का कॉन्फिडेंस एंड चैलेंज। और सबने सारा आने को रोना मत खिलाए एंड तिपरा मुथा लाऊंगे, बुबागरा लाऊंगे, वाकिया लाऊंगे। 저 동호사이야 생각보다 이렇게 만족자 스니 비사스카이 보마로 디즈니는 뭐 3억 많이 벌어요 뭐 사람들이 3억 많이 벌어요 권 선물이는 디니어 스니 하나 혼자만이 가게 저랑 한번 많이 가게 내가 저 보마 보다가 아니 차니 혼자만 대시바이 한바야 보라 네 한바야 보라 스니 살 MBC 산업은 때요 아자 스니 캔디데이트 도는제 산업은 아로 디스트릭에 동어 센트럴에 동어 저떤 뭐 쿨리아 스니 YTF니 동어 저떤 그런 야파라이 ang protea ini sarai jadi sung jokok nana sini sekarang korang sait nairo sung temani bagai tabo kau jorang moni hai orang ni naha ini bagai yang harus isi korang sarai kaya ang kaya sung jokok nak kau korang sarai sung bersama sulotari kau jaga bodoh bodoh joy kaya mana ni bagai analog sini nawa Bonana sung asa kaya jokok kaya sung always kaya joy yang naik sini balai ang koyani musuh kali seng ama saya karena saya sini bukan kani korang te sini halar nani korang no je jaga wo pusogyo je jaga soyo si jaga wo thangai jeng hor hamya sal hamya seng thangai korang salai nai seng posa salai nai tani hamba seng kebang ma put bai joy khlai mana ni bagai seng arab sang tangani nanga bini bagai seng salary lakurai seng sak khlai nai sacrifice khlai nai tei bustang sini di tongo kono sunya karya si jumu sujumna seng saria bini bagai an jokono koyani musugo seng asukya bumarobo tawoni I pinjaha jorawo seng sakare kasra hoi tei sama tangai nai nai jotone thamiani kaisa koimong esuna hambai angaro korban saya sini di kono ayu lokon oba ayu lokon YPF ayu lokon oma bodo ayu lokon hambai প্রথমে সবাইকে নমস্কার অবসা যখন খুলুমকার আমি একসাথে সবাইকে পরিচয় দিব এখানে যারা লিডার বসে আছেন আমাদের এমডিসি ডিস্ট্রিক্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সবাইকে আমার তরফ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার আমি আজকে কিছু দিয়ে কথা বলবো আমি কক দিয়ে বলবো আবার বাংলা দিয়ে বলবো শর্ট টাইমে আমি আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখবো যত বসিও আগে পিড়ি দङ बुबाग्रा जेनु चॉइस क्लाय कला गासंथों बफां गंथों तो बनरगै बोस गिदिर नायनाय बिनि बागैनो तिनि महाराजनि चॉइस समय बा महाराज चॉइस क्लाय तिनि 39 मनु कन्स्टिट्युएन्सि आनो बासारहा बिनि बागै नरक आनो चेहरा नायै बद्रंजि त्रिपुरा नै नरक बुत्तारदि नरक जुदिस महाराजनो बाखाबाय जुदि हामजा होनालाय नरक तिनि आनो बुआगा चिनो बोदै महाराजनो कापलाय माखायनाय बिनि बागैनो आं नोंनो सानो मुसुङो जे परकनो न बुबाग्रा नगनो तिनि हामजा होनालाय बो तिनि बीजेपी बाय एलाय समय तिनि कोटी कोटी रां इनकाम खाय मावनक साइ साइदिमान दिल्ली थांखो महाराष्ट्र 300 कोटी टाका अफार खायो तारपर निरी महल माननाय राजबारी माननाय सीएम खायनाय ने तिनि महाराष्ट्र बीजेपी अफार खायजा बुजुरिसो तिनि
bini jini sakti ini nijuni juriso tongkok sakono juriso botini wansok talai botini 300 কোটি rang রাজবাড়ি নিনি মহল লাগৈ আরাম করে সিএম হই চাই তোমা খামো কিন্তু বো তোমা সজাগবা কনস্টিটিউশন সলিউশন ত্রিপুরাসানি বাগাই মারনাই রিটেন কপি লিখিত মারনাই কিন্তু বিজিবির বসের বাইরে তিনি বো সারা যে আং ত্রিপুরাসারা আনি দখল দোকানে নিয়া বিনি বাগাই তিনি সারাই বুবাগ্রানের যে দোকান নাই শিবরক আর জীবন শান্তি অমলাক এবং ভিপানবো তিনি সরকার রাষ্ট্র বাংলা তাকুর বিনিময়ে বাখা পরিষ্কার ভাবে হামদা নাই মিনি শাখা শাখা বাজ্যা চুরু বুকু বাজ্যা বুবাগ্রা লং লিপটা ত্রিপুরাসার লং লিপটা আনি তাকুর নং বাখাবাই নিনি বরক নামা হামদা নাই যেমন নিনি বুড়ি না হামদাতে নিনি বাসনা হামদাতে নং বুবাগ্রা নামা হামদাত নাই যে বুবাগ্রা চয়েস নং নামা হামদাত নাই তাকুর বিনিময়ে তিনি নথই কয়জন মুসুব যতন সানা মুসুব নর একমাত্র বুবাগ্রা নাই নাম বুট মারা নাই নর কেমন করকটা খানা দি जों सबके सबका विकास निजे सानै रक्न अरंग रक सुजुग तारनि ताखुर आमनि बागायना आं तिनि इरो सानि मुसुव इतिकुन सा करक नन भने गासरनाय सिनि फाइनाय 16 तारिख जों जत्त बुरलाय माने प्रेसन 2 तारिख 39 मनोनि विधान सभानि सिनि जे तिप्रा मथानि जों एमएलए होइसों बुबाग्रा तफारनाय बिनि माने जत्त प्रस्तुत बायदि जत्त रेडि ini প্রমাণ 39 মনো চিনি টিপ্রা মঠা সরকার খাইনা এবং 39 মনি ওসুন তিনি টিপ্রা মঠনে এমনাই বুনাই তাকর ini বাইরে চিকিৎসা কর যতন হামাই যতন গ্লোমো বুবাগ্রা লংলে টিপ্রা মঠা লংলে ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ মঠা লংলে হামাই